Il n'y a plus rien de cette histoire-là, comme il n'y a plus rien des Juifs de Kovel, comme il n'y a plus rien sur les Juifs dans le musée, comme il n'y a plus rien à la synagogue, il n'y a plus rien nulle part. Et on débarque et on va faire un film sur le rien, quoi. Ковель – місто, де тісно переплітаються історія та сучасність. Ось у цій будівлі, де нині розміщуються цехи виробничо-комерційної фірми «Ковель», в довоєнні роки була синагога – центр релігійного життя єврейської громади міста. Серед тих, хто відвідував синагогу, була і сім'я Фріди Розенблат, виховательки одного з дитячих садків довоєнного Ковеля. Через майже 70 років, які минули від тієї історичної епохи, дорога пам'яті привела у Ковель її дочку, громадянку Франції Єву Бухваль. Війна перекреслила плани не лише родини Розенблат, а й тисяч ковельських євреїв, які до слова становили майже 45% населення довоєнного Ковеля. Скажіть, будь ласка, для вас корні ваші, що означають? Ви приїхали сюди, підчерпнули це все. Для вас особисто і для француженки вже. Мене цікавить це як українку. Для вас, для французів, ваші корні, що це означає? Étant donné que je suis ukrainienne, vos racines, vous comme une française maintenant, vos racines vous appelez ici, qu'est-ce que signifie pour vous ça? Почекаємо, трошки затронули ноту. Mes parents étaient originaires de Pologne et d'Ukraine. Mon père est né à Varsovie. Pratiquement toute sa famille a disparu dans le ghetto de Varsovie. Ma mère, elle, Frida Rosenblatt, est née à Kovel, une petite ville d'Ukraine. À la mort de ma mère, j'ai découvert beaucoup d'écrits. J'ai trouvé une lettre qui était trouée au milieu. C'était une lettre qui datait de 1946 et la personne expliquait qu'elle était revenue à Kovel, qu'elle s'était promenée dans les rues et qu'elle n'avait rien retrouvé, que tout avait été détruit. Cette lettre m'a beaucoup troublée, enfin elle m'a bouleversée. Et là est née l'idée d'aller voir cette ville, Kovel. À ce moment-là, je me suis rappelée d'une histoire que ma mère avait écrite et elle racontait l'histoire de mon grand-oncle, qui était l'oncle maternel de ma mère, Aaron, qui s'était caché à l'arrivée des Allemands à Kovel en 1941. Il s'était caché dans un village proche de Kovel avec sa femme Rosa et son fils Benjamin. Cette histoire d'Aaron m'a toujours semblé très importante. Mais là, elle m'est tout d'un coup apparue comme essentielle. Et je me suis dit, mais voilà, il faut que j'aille à Kovel, il faut que je retrouve ce village. Peut-être je me suis identifiée à Aaron. Je me suis dit qu'un homme qui avait comme ça tenté l'impossible méritait qu'on tente l'impossible pour lui. C'est-à-dire qu'on retrouve des éléments de son histoire et de ce qui lui était arrivé. Je me suis même dit, j'avais envie de trouver qu'il avait dénoncé.
Nous sommes arrivés la nuit. Je ne comprenais pas où j'étais tombée. Je déambulais comme une étrangère, juste consciente d'être à Kovel, ville où j'ai vécu tant d'années, où j'ai passé du temps avec des personnes si proches et si chères. Maintenant, cet endroit est vide. Comme c'est difficile. Comme cela fait terriblement mal. Kovel n'existe plus pour moi. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. En fait, cette ville, ma mère m'en parlait, elle la connaissait très bien, elle m'en parlait et finalement, elle m'en avait complètement interdit l'accès. C'est-à-dire qu'elle m'avait dit qu'il ne fallait pas y aller, que de toute façon, il n'y avait plus rien à Kovel et qu'en plus, c'était très dangereux et que c'était un voyage sans retour. Enfin, toutes ces maisons là à droite étaient des maisons en bois, appartenaient à des juifs. Et ma mère, avec ses parents, à un moment avec sa grand-mère et Aaron aussi, habitait dans cette rue au numéro 38. C'est entre le 38 et le 26, parce qu'il y avait aussi le jardin d'enfants qui était là, le jardin d'enfants que dirigeait ma mère dans les années 30. Il y a un espace avec des arbres, je savais qu'il y avait des arbres dans la cour, il y a des ruines de maisons. Ça devait être là. Voilà. Dans les rues de Kovel, étrangement, j'avais l'impression d'être toujours accompagnée de fantômes, qui étaient les fantômes de tous ces juifs de Kovel disparus, notamment pour moi de ma famille, mais pas uniquement. Et il y avait une présence constante des juifs qui avaient vécu. יש כאלה שאומרים שהיו 18,000 יהודים, יש כאלה שאומרים שהיו 16,000. מה שאני זוכרת זה תחנת הרכבת. Мои родители приехали из России во время революции, потом переехали в Ковель, когда мне было что-то 1,5 года, что-то, я не помню этого. Так они мне рассказали. Так что я считаю, что мой город Ковель, я же не помню, что когда мне было 1,5 года. Там я росла, там я училась, и там я удрала от германцев. Ich bin sehr teure Jeden, Buschet Jeden, ordentlich Jeden, einer du auf dem Zweiten, man wusste, der kennt. steht in mir zum Kovel. הייתה שמחה, הרבה שמחה. כל חג היה חג. ההכנות, האווירה, ממש אפשר לנגוע לזה בידיים. היינו מאושרים. חיים יומיומיים רגילים. לא חיכינו למשהו, לא ידענו שמשהו כזה יקרה לנו בסוף. Deux jours avant que les Allemands entrent à Kovel, ma mère décide de s'enfuir. Elle est partie avec son frère, Miron, et sa belle-sœur Fira. Ils ont pris ces trains qui quittaient Kovel vers le sud, vers la Russie et vers l'Asie centrale. Ich bin gewesen mit noch 10 Ingelach, wo sie sind gewesen in Komsomolets,
Jüngere Komsomole zur Russische und der Fall bin ich geblieben leben. ההורים שלי התעקשו להישאר. ואחר כך כשהגרמנים באו, זה התחיל סיוט אחר. שנה אחרי שנחתו בקובל הגרמנים, הם החליטו לסגור אותנו בגטאות. הם נתנו לנו, בוא נגיד, שעתיים, לאסוף הכל מה שאפשרי, ולעבור לחלק אחר של העיר, שהם פנו קודם, מהפולנים. Dzień przed wykończeniem wszystkich Żydów, tatuś widzi, że od strony Włodzimierza idzie duża część na rowerach policjantów Ukraińców. Wtedy ojciec mówi do nas, on słyszał, że jutro będą zabijać dzieci małe. Do 10-12 lat i starszych ludzi od 60 lat będą zabijać, a innych nie. כל האנשים שהיו במרבסה נכנסו לאוטואים האלה, שמענו איך שכולם נכנסים לאוטו, ואף אחד לא בכה, אף אחד לא צעק, אף אחד לא שאל, כמו כבשים. כולם נכנסו לאוטו והאוטואים נסעו. זה היה ב-18 לאוגוסט. זה תאריך קדוש אצלי. נסענו לכפר הזה בחובה, איפה שהרגו את היהודים. ואנחנו הסתובבנו כי גויה אחד אמרה לנו שזה היה פה. מצאנו את המקום. זה היה שדה ריק מהכל, חול. והתחלנו לחפור. ומה מצאנו? שכבה ראשונה של חול כזה בצבע צהוב, אחר כך הייתה שכבה של צבע חום, אחר כך הייתה שכבה של צבע אפור, ואחר כך שכבה של שחור, ואחר כך היו גופות. C'est un lieu qui est plein de cris, de paroles, si tu veux, tellement chargé que c'est presque, enfin tu vois, ça peut pas être un lieu. Moi, c'est pas un lieu ni silencieux, c'est un lieu. Déchiré, enfin c'est un lieu envahi de cris, envahi de plein de souffrances et puis de douleurs. Donc bon, c'est difficile d'imaginer aussi ce qui a pu se passer pour eux ici. Voilà, et le fait qu'il pleuve, je trouve ça finalement très bien parce que bon, le soleil c'est pas pour ce lieu-là quoi en fait. Le soleil c'est
la liquidation des ghettos, juste un petit peu avant, il y a des juifs qui pressentaient ce qui allait se passer. Certains ont réussi à s'enfuir et se sont cachés dans les forêts avoisinantes. Aaron, lui, à ce moment-là, décide de se cacher avec sa femme Rosa et son fils Benjamin dans un petit village près de Kovel, parce que dans ce petit village habite sa belle famille. Un jour, les Allemands sont venus les arrêter. Aaron n'a pas accepté de se faire emmener comme ça. Il s'est défendu, il s'est jeté sur un des Allemands, qu'il a aussitôt fusillé et qui a emmené, et sa femme et son enfant et le reste de la famille ont été emmenés aussitôt. Je pense que c'est... Ah non, c'est plus loin encore. On s'arrête là alors? On s'arrête là. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а ми шукаємо старших людей, що жили тут во время війни. Ну я 84-й рік. Ви тут були в тому селі во время війни? Я тут. Скажіть, а тут були якісь єврейські сім'ї? Жили? Тут ні. В Городищах були, а тут євреїв Тут євреїв не було? не було. Ева, така жіночка, приїхала з Франції. І вона шукає, під час війни, в неї тут був дядько, він десь тут ховався, коли німці були, переховувався Такого в селі. щось такого я не пам'ятаю. Євреїв немає. Добре, дякую вам. Дякую. Щасливо. Parce qu'en fait, pas qu'il s'est caché, puisqu'ils habitaient déjà là. On va demander, est-ce qu'il y a, au fur et à mesure, je réfléchis, comment on doit... La personne? Добрий день. Ви тут жили во время війни? Жила. Так. А от у нас цікавить така історія, чи тут були євреї во время війни в селі? Була одна хата. Одна хата була, Одна так? хата А євреїв. не пригадуєте, як звали їх? Шемко, Малька жінка, Шемко син. І як то батько. Один син їх був. Що сталося під час війни? А я не скажу чого. Їх евакуювали. Ще війни не було. Ага. Їх евакуювали, забрали, так як то їх в Ковлю була яма, над яму ставляли, стріляли німці. Таке було з ними. Може, і вони туди попали. Ага. Добре, дякую вам, бабушка, до побачення. Нема за що. З Богом. Ті євреї, що тут жили в Колодяжному, пригадуєте, от як їх звали, може? Ну, і Михіль звали, да? Фейга теж звала. А хлопець вже такий цималий був, то один втопився, бо тут був ставок, то той 4 роки втопився. А старший Янкіль жив, звався. То вони всі в Голоби втекли, там були. Але там, мабуть, їх і побили, бо німець бив скрізь. Ой. Сім'їв не було. Знайомі такі були. І ми ж ходили за Польщі, носили молоко у місто. Ковель, так. Жиди, а теж бідно жили євреї. Ми заказали жиди. Бідно були всякі. То носили кошик тако на руку, диньки, цукерки. Та й несуть селом. אני החלטתי ללכת לגויים, לכפר,
שהיו מביאים לנו את הדברים הטובים תמיד לאוכל. וככה הלכתי עם צעיף על הראש, שלא הכירו אותי. יצאתי מהעיר לכיוון לוצק, לכפר קלודז'נה. כשאני הגעתי לכפר, הם קיבלו אותי ונתנו לי לאכול ונתנו לי להתרחץ קצת. ככה אני ישבתי שם אצל הגויים האלה מאוגוסט עד פסח, אני חושבת. Ну, а потім, коли вже ото вони пішли від нас, ну так десь через деякий час привезли там вже в ту хату, привезли їх у бору, там знайшли, у землянку вони рили, привезли сюди. І Рухля сильно просилася, щоб зі мною остатися, гратися. І мати просила. Ну, вони не дали дітей нам. І так їх повезли. Де їх розстріляли? Мабуть, у Лукові, я не знаю точно, де не розстріляли. А Дувида, Двору і Ціпу, то розстріляли отак, як їхати на Кошарі. Ну, там є такий лісок, не доїжджа того Луцька. Ото, що я знаю, що я вам можу розказати. Хата їхня, ось там стоїть, ото їхня хата там була. Ces villages, ils sont magnifiques, donc avec des belles fleurs, des beaux trucs, et puis tu te dis que derrière tout ça, tu te demandes ce qui n'est pas dit et toutes ces histoires qui ont eu lieu dans ces villages. Donc c'est assez... c'est un peu bizarre, parce qu'on a envie de se laisser aller à ces... Bon, la nature, les fruits, les fleurs, les cigognes, etc. Et puis... tu dis que dans ces lieux-là se sont passées des horreurs, donc bon, c'est un peu... C'est bizarre, ça fait des sentiments un petit peu mêlés, quoi. Je trouve ça important d'aller dans ces villages et finalement de dire aux gens, il y avait des familles juives ici. C'est un peu le travail que j'ai eu envie de faire, hein. Même si j'aimerais trouver Aaron, bon... Bah, écoute, enfin, pas trouver Aaron, c'est n'importe quoi, c'est pas trouver Aaron. Trouver des traces de son histoire à lui et de lui, bah, c'est pas grave. On trouve des traces d'autres histoires familiales et c'est une manière de dire que ces gens-là, ça soit Aaron ou Samuel ou n'importe qui, finalement, bah, ces gens-là, ils ont existé, ils ont habité à côté de chez vous et vous voyez, un jour ou l'autre, finalement, ils ressurgissent, quoi. Ils ressurgissent, même si c'est l'espace d'un quart d'heure, mais bon, y a des gens qui viennent, ils viennent de France, ils viennent avec des caméras, ils viennent à plusieurs, et puis ça permet aussi de les faire exister un petit peu. Voilà, ils n'ont pas complètement disparu. Как могли убить так много людей? Что вы думаете? Почему могли убить так много людей? Звір такий. Хіба він всіх стріляє, українців меншити. Євреїв то страшно. На голову розбирали одежу, і вниз лягає, і з автоматом. Все, друга партія. Іде на другу, поки яму повну не наб'ють. Это вы видели ямы такие? Вы сами видели такие ямы? Да,
Где вы видели эти ямы? Ковалі. Где? Мазавод, їх постріляли. Тут мазавод і стоїть ця, клуб стоїть як. Палац культури. Так, отут у колу, з лівої сторони. Ото там похоронені їх несколько тисяч. А то очень интересно, что вы говорите. Так, в Палац культуры там пришли, где теперь есть Палац культуры, было еврейское кладбище. Так. А люди, они пришли, немцы взяли евреев в Ковеля, их принесли там, Так. и там на кладбище их убили. На кладбище. Вы это видели? Да, то в тому кінці, туди якраз де той дом культури. Повно. И вы были, сколько вам было лет, когда вы это видели? 18. То було не 17 було, то 42 році. В августі місяці. И вы это все видели, и вы должны, немцы вам спросили, что вы должны тоже копать там, потому что я знаю... Євреї копали самі. Они сами пока... І потім ложиться туди, викопали, б'ють. Сами? Самі євреї копали. Якщо вже не було євреїв, то вже тоді хто-то должен заставили кого закопати. Якщо побили всіх євреїв, то вже кого заставити такі гражданські, знаєте. Так что мы Здравствуйте. Добрый день, Вера. Верочка, меня Володя. On marche maintenant sur ce qui était le cimetière. Здесь и здесь тоже, да? Все. И здесь тоже? Да, оно было до техникума. Вот здесь вот где-то оно оканчивается. Вот там еще осталась одна могила. Я не знаю, как она осталась. Vous savez ce qui s'est passé ici, sur le cimetière? Кроме того, что тут было кладбище. Нет, я больше ничего не знаю. А что здесь? Без никаких событий, что может быть? Какие события? Ici, à l'endroit où il y avait le cimetière juif, il y a des gens qui ont été, des juifs qui ont été assassinés pendant la Shoah. Здесь на кладбище было такое место, где расстреляли евреев во время войны. Не знаю этого места. Евреев здесь не расстреливают, по-моему, на кладбище. Евреев не расстреливают на кладбище, я не слыхал. Et on a eu le témoignage de 2 Ukrainiens qui habitent dans le village là et qui nous ont expliqué que tous les matins, des camions venaient pendant des jours et des jours, qu'ils déposaient les juifs ici et qu'ils creusaient leurs tombes, des fosses, et qu'on les assassinait ici. Мне, я знаю, с кого я не спрашивал, и с украинцев все, которые все говорили, что гнали этих евреев за город и там их расстреливали. По это расстрел. В принципе, я могу... О, подождите. Есть теща еще живая, она же здесь местная. Можно, мы сейчас можем спросить ее, она вам скажет. Она войну прошла нормально, она уже была взрослая девчонка. Жан, а ну сходи до матери, вот тут я на кладбище. Valodia est un juif ukrainien. Le père de Valodia s'occupait du cimetière juif jusque dans les années 70 où il est décédé et connaissait très bien ce cimetière. Alors peut-être qu'effectivement son père ne lui a rien raconté. Et lui-même n'a pas fait de recherche par la suite pour en savoir plus. Ну, Дом культури якраз стоїть на кладбищах. Дом культури якраз стоїть на кладбищах. То вони можуть за кладбищами или на кладбищах прямо? Как? Да, она сказала да. Как Да. вы не знаете это, Володя? Ну как я не знаю? Как Но я это не знаю? мне очень, Не, ну, очень удивляюсь, ну, что мне вы не знаете. я могу знать то, что мне сказали. Ну, я понимаю. Понимаете, я могу знать то, что мне могли сказать. Здесь что было? Они привозили вот здесь.
Voilà, là, il y a de tout, là. Hein. Des bouts de verre, des bouteilles de vodka, des sacs de chips. Là, il y a une pierre tombale. Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, le monsieur, il a vu qu'on photographiait une pierre tombale. Il a dit qu'il y en a d'autres de l'autre côté si on veut venir voir. Donc, on va y aller. C'était aussi l'ancienne garnison soviétique, là, mais ils ont fait des travaux et ils ont fait un emplacement où ils mettent des tracteurs, des choses comme ça. Donc, je suppose qu'ils ont découvert ces pierres tombales, quoi. Ah! Oh là 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 là! Есть. Видите? Кощунство, не? А здесь тоже одна, Здесь нет? это тоже, и вон тоже, и А. вот это. А, можно видеть, что? Здесь книга. И только в концлагере, когда, в концлагере вылаживали этими плитами могильными. А здесь такого же делать не надо. Это в конце концов все-таки могильные плиты. И ими дорожку никто не вылаживал. Насколько, это же все-таки кощунство. Это не принято возле людей нормальных. И так как советская власть, советы решили построить себе дорожку и по ней ходить, то концовка этого здания, что его вообще не будет, и мы его разрушим быстрее, а памятники останутся. Здесь много евреев. В Баховском карьере, знаете, что там расстреляно очень много. И тоже здесь. И здесь тоже, да. На кладбище. Нам же тоже родители рассказывали, бабушки, дедушки. Маленький. Но мы все, что будем доставать, все будем в сторонку отлаживать, а там уже сами решите, что с ними делать, куда их там, назад мы их хоронить не будем. מי שהתחבא בכל מיני מקומות, האוקראינים הלכו עם כלבים והשכנים וחיפשו ומצאו. את מי שמצאו הביאו לבית הכנסת, וכשלפנות ערב היה קבוצה למכוניות והרגו אותם. W godzinie 4 nad ranem 1 września 1942, jeszcze pamiętam te daty, tośmy stali i szli na piechotę do tej synagogi. Ta piękna, jedyna synagoga, tam gdzie pchali wszystkie niedobitki. I myśmy zaczęli być w tej synagodze. W tej synagodze to była makabra, dlatego że bez przerwy oni bili, ci bandyci, te Ukraińcy. I ja widziałem, że ze mną jest źle, nikt z nikim nie mówił, wszyscy byli przebici, zapachy były okropne. I ja tam znalazłem ubranie ojca, ubranie dzieci, znaczy braciszka i siostrzycki, dlatego że oni widocznie mieli podwójne ubranka, a kiedy wyszli z tego getta, zabrali ze sobą, a w tej synagodze zdjęli zbyteczne rzeczy i wszystko ja znalazłem w tej synagodze. Znalazłem ubranie dzieci i zdjęcia, fotografie mojej rodziny. I w ten sposób zakończyłem 3. dzień w synagodze. Matka, że jestem wyznaczony wśród 14 młodych chłopaków kopać rowy, to ona prosiła, żebym ja wyskoczył przez to okienko.
ואני ברחתי משם, זה כבר היה המוקד האחרון. לברוח מהבית כנסת כמוני, אני לא חושב שיש עוד כאלה. בגלל זה היה מוות בטוח, לגשת לחלונות. זה היה זוועה, טראח. ואני הייתי חזק, ואני הייתי כבר רזה, כמו עוף. איך שאני עברתי דרך הרוציק הזה, כמו תרנגולת, וקפצתי, ולא פחדתי בשום דבר, שירו בי, שיהרגו אותי. עברתי דרך גדרי תיל בסוף הגטו, עם טיל כזה. זה חתך לי את כל הגוף. לא היה אכפת לי, באמת לא קרה לי שום דבר. וברחתי ורצתי, ושם הייתי 3 חודשים לבד, בחוץ, בכובל, כששכבתי למחרת היום, בשדה. זה היה איזה קילומטר מהכביש, שנסעו המשאיות עם אנשים בערב להרוג אותם. זוכר כמה היום אני שוכב ושומע את הצעקות של אנשים שבוכים, גוואלד, וזה נורא. אתה שוכב בחוץ, תחת עץ, קרוב לכביש, אתה שומע את הצעקות אפילו של אמא שלך. ברכבת הגעתי לקובל, וזה היה כבר דצמבר 45. הגעתי עד בית הכנסת הגדול, הדלתות כולן היו פתוחות או שלא היו בכלל. נכנסתי לתוך בית הכנסת. הסתכלתי על הקירות, ראיתי שם כל מיני כתובות של כמה כובעים. שם היו כמה מילים של בת דוד שלי, פניה פולישוק. ניוניק, אנחנו הולכים למות. כל הקירות של בית הכנסת היה כתוב בגובה של הדלת. זאת אומרת שאנשים עמדו אחד על השני וכתבו. אני רק התחלתי לקרוא, אז מצאתי את ניורה. וניורה כותבת בפולנית, כמה יפה העולם, השמש זורחת ואני הולכת למות. Ein Familiengedenk Moshe Schar gewesen, dort verschrieben, bin ein Drucker, noch hab's aber weiter gedenkt, gewinn viel Elemente gewinn verschrieben, da nur ich wollte rausgehen. Ich habe zugegangen zu der Kirche, gesehen, geschrieben von meiner Mutter, sie geschrieben zu mir, als Eschka, sie hat es geschrieben, Russisch, Eschka, נמנה קומה פרמיר, אנחנו גehen sterben, wir haben dir sehr lieb, dir und dein Futter,
אז ob bestanden, als sie Futter ist nicht gewesen mit sie. Здесь вот такая вот рабочая обстановка. Люди работали без смены в этом помещении. После 1939 года, когда здесь до 1939 года было больше, вы же сами знаете, во Львове. Вот тут тоже, видите, эти колонны сохранились, потолок сохранился. C'est ici qu'on dirait qu'il y a un rond comme ça, c'est ça? Вот этот круг, да, полукруг Да, такой. вот Rond. C'est ça. Круг. Je pense qu'ici il y avait une entrée principale. Вот, в принципе, может быть, это, конечно, мечта такая, которая не реализуется, но или вот в принципе вы были бы согласны, чтобы приехали специалисты, реставраторы и открыли эти надписи? Ну, я думаю, что пока сейчас это невозможно, потому что для того, чтобы этим заниматься, нужно полностью закрывать. Значит, нужно строить новые помещения, привести людей, и тогда не проблема. Ну, видите ли, я говорить сегодня, я говорю, что это возможно, но я не говорю, что это можно сегодня сделать, потому что для того, чтобы такие делать, нужно получить огромное количество разрешений. Объект не принадлежит мне лично. Это государственный объект, и он нужно обращаться в соответствующие инстанции, получить разрешение на это все. Я не имею права этого делать. Donc là, c'est probablement un reste des marches de l'entrée de la synagogue. On doit continuer là, qui est fermé là. Если вы побоитесь, сейчас там девушка подойдет. Il n'avait pas l'air complètement touché par ce qu'on pouvait raconter. Et en même temps, il était quand même à l'écoute. Donc, est-ce qu'il savait déjà? Est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Et c'est peut-être sa propre ambivalence, comme ce qu'on rencontre souvent ici. C'est-à-dire qu'à la fois, les gens, ils sont à l'écoute, ils comprennent bien, mais en même temps, finalement, ce n'est pas leur problème. Et ils ne sont pas prêts à se battre pour ça parce qu'ils ont d'autres combats à mener. Et bon, voilà. Je trouve pas que c'est un truc très fort. C'est vrai que les monuments... Що ви хотіли щось подивитися? Та, ми вхід хотіли, там от показали, що можна відкрити. Сказав директор, що немає проблем. Тут був вхід. І там далі вхід, а там лестниця, мабуть, ну, там наверху, де ви були, там купол такий. Ну, оце було одне здання. Так як я чула, що сюди заходили, жінки оставалися справа і зліва, а мужчини заходили туди в хід, прямо заходили. І там, що ще цікаво, що зверху є, бачили, зірка, що проявляється. От її, скільки її не зачищають, вона все одно проявляється, ота зірка наверху, на кругу. Замітили ви таке? Je croyais qu'il n'y avait plus de juifs à Kovel. En fait, je découvre Boris, président de l'organisation Fantôme des Juifs de Kovel. Finalement, Boris
continue sa vie en ne parlant pas beaucoup de son identité juive, mais en cherchant toutes les occasions pour pouvoir ouvrir son sidour, son livre de prière et réciter un kaddish. Parce que quand zein zeir git, az mevet kennen in der Schule, wo sie gewesen geschrieben auf der Wanden. Weißt du, dass die Iden haben umgeschrieben die letzten Wörter? Ah, ja. Mhm. Ja, so gewesen. Ja, ich will etwas. Ich habe gewollt, als wir können sehen, wo sie es umgeschrieben. Was meinst du? Ich bin Mischige? Also, nein, nicht. Mischige. Ich habe wirklich so gewollt. Nur als erste das sind du Wien. Mit ein paar Rumgenehmen in der Haus. Mhm. Und was kann man nicht machen, das? Nur auch Wien das. Sie muss sich schon ich kenne da so eine Menschen, die sind gewohnt, wo sie leben noch in jener Zeit. Wo sie sind gewohnt, und gesehen alles. Können sie suchen, etwas, wo sie gewähnt, wo sie gewähnt. Und wo sie gewähnt umgeschrieben, weiß jeder. Mit Blätt geschrieben. Dass wir sind nicht schuldig. Wir sind ein Nasshaget, und wir schlugt uns. Von der Farbe, wir sind Nieden. Von der Farbe, wir sind Nieden. Was hast du? Chemisch. Ich habe gemeint, wir sind im Wachhof, aber gemeint, wir sind so da. Если были бы евреями в эту синагогу бы забрали. Вот в чем дело. Добрый день. Добрый день. Это наш еврей. До 11 часов мы сделали. История написана так, вроде бы евреев не существовало, евреев не было и нигде не упоминается. Но ведь евреи жили тут, в Ковеле. Ну а Андрей, там уже все его знают, все занимаются, что он занимается еврейством только. Это его узкий круг. Вот. Потому что я уже говорила, что кто-то, я не знаю, сказал, что это надо только проникнуть, чтобы евреями заниматься. Или быть, как говорят, или дураком, или быть евреем. Но мы не дураки, правда, и не евреи. Мы хотим что-то сделать, что-то внести в науку. Ну, ми були ще до цього в курсі, що на нашій території проживали євреї і інші національності. Ми ще багато хто з нас до цього інтересувався історією. Ще в початкових класах, і самі через інтернет або інші якісь джерела. По вулиці Березькій там дуже багато єврейських будинків є, які строїли ще євреї. Коли прийшли німці, вони почали розстрілювати їх масово, тому що Гітлер не любив цих євреїв. Вони казали, що вони не чистокровні. Він бачив тільки арійську расу, хоча це було неправильно. Est-ce que ici les gens savent ce qui s'est passé à l'intérieur de la synagogue pendant la guerre? Est-ce que les gens savent? Так, моя бабуся знає, вона мені це також розказувала. Під час війни, коли німці розстрілювали євреїв, листівку своїй матері кров'ю на синагозі. Такі споруди, як синагога, потрібно, звісно, зберігати. Це неправильно те, що вони побудували швейну фабрику і зруйнували цю споруду. Це вона має бути як пам'ятка про народи, які жили в місті Ковелі. Побудувати можна фабрику в якомусь іншому місці, а не на історичних пам'ятниках. Закон. Може, якісь би закони ввели, щоб не можна було будувати на історичних пам'ятках якісь
заводи, там все що. Потрібно знати, тому що без минулого немає майбутнього. Ну, якщо ми не знатимемо історію, ми не зможемо пересказати іншим народам, які будуть після нас жити. Ну, якісь пам'ятки залишити після нас, якісь може